अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपको दूंगी अपना रूम टूर और आपके साथ शेयर करूंगी अपने कुछ टिप्स और आइडियाज़ जिनकी मदद से आप बजट में रहते हुए अपने रूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है मेरा रूम और ये रूम में एंटर होते ही थोड़ी सी स्पेस थी जिसको बना लिया है मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया। और आप ये देखें कि ये यहाँ पे मैंने लगा दी एक वॉल हैंगिंग और ये भी एक वॉल हैंगिंग है। ये मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से ली थी। वहाँ लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, ये मैंने वहाँ से ली थी और अभी इसको 10 इयर्स हो गए हैं। और जी यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रूम में एंटर होते ही वॉशरूम है और जो हम पहले वॉशरूम से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये है एक क्यूट सा प्लांट जो मैंने आइकिया से लिया था और ये बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा। और ये है जी सोप डिस्पेंसर और ये भी मुझे बहुत पसंद है और बहुत क्यूट लगता है पड़ा हुआ। और यहाँ पे ये क्लॉक है, ये भी मैंने आइकिया से लिया था लेकिन मेरे बच्चों ने थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी शो करते हुए इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट से ग्रीन कर दिया है, लेकिन ये आइकिया का सेम क्लॉक है जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। और चूँकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो हम कोई ड्रिलिंग नहीं कर सकते, तो ये मैंने एक छोटा सा कमांड हुक निकाल लिया है कपड़े हैंग करने के लिए। हैंगिंग की सिर्फ एक स्पेस होने की वजह से ये मेरे वॉशरूम को स्टोर नहीं बनने देता। और ये जी है मेरा ड्रेसिंग एरिया और मैंने सब अपनी ज़रूरत की चीज़ें बास्केट में रख ली हैं जिसकी वजह से मुझे क्लीनिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। और जी ये एलोवेरा जेल का एक खाली बॉक्स है जिसमें मैंने अपनी सारी पिन्स वगैरह रख ली हैं जो मुझे अपने हिजाब के लिए चाहिए होती हैं। और जो चीज़ें मुझे कुछ वीक में कभी यूज़ करनी होती हैं वो मैंने नीचे वाले खाने में रख ली हैं और वो भी इस बास्केट में डाल ली हैं। और आराम से आप जो भी आपको चीज़ लेनी होती है आप एक दफ़ा ही बास्केट उठाते हैं और आपके हाथ में आ जाती है। मैं चूँकि इतनी मेकअप लवर नहीं हूँ तो मेरे पास कुछ ख़ास मेकअप नहीं है और कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में सेट कर ली है। और इसमें मेरा एक्स्ट्रा मेकअप का सामान है जो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही और इसमें मेरे क्लिप्स वगैरह हैं, तो हर चीज़ अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ हो जाती है इस तरीके से। ये कुछ बुक्स हैं, ये एक छोटा सा क्यूट सा बॉक्स है जिसमें 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये हमेशा मैं खाली रखती हूँ क्योंकि जब भी मुझे अपनी ज्वेलरी चेंज करके जाना होता है तो जो ज्वेलरी मैंने पहनी होती है वो मैं इसमें रख लेती हूँ और फिर जब मैं वापस आती हूँ तो मैं इसमें से वापस ले लेती हूँ, इसलिए मुझे वापस आके चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। और ये बहुत कन्वीनियंट है, अगर आपने कहीं जाना हो तो आप अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं। ये मेरी वॉच का बॉक्स है, इसमें एक वॉच आई थी लेकिन मैंने अपनी सारी वॉच इसमें रख दी हैं और जब मैंने कहीं जाना होता है तो मैं ईज़िली इसमें से ले लेती हूँ। तो इस तरह ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है। और जो है ना, मुझे जो ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि जब आप ड्रेसिंग के सामने बैठ के कोई काम करते हैं तो वो बहुत स्लो हो जाता है। और मुझे वैसे भी हैंगिंग मिरर पसंद है क्योंकि उसमें आपको अपना फुल लुक नज़र आ जाती है। ये भी एक स्टूल है जो मैंने आइकिया से लिया था और बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट है। मैं इसको यहाँ पे रख के अगर मुझे कभी कुछ करना होता है तो मैं इधर इसे यूज़ कर लेती हूँ। फिर कभी जब मुझे अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना होता है तो मैं ख़ुद अगर इस बड़ी चेयर पे बैठ जाती हूँ तो साथ में अपने बच्चे को इस पे छोटी चेयर पे बिठा लेती हूँ, इस स्टूल पे अपने साथ बिठा लेती हूँ और फिर जो है इजी हो जाता है मुझे उसको अपने साथ बिठा के पढ़ाना। और फिर इस स्टूल को मैं ये अलमारी के सामने भी रख लेती हूँ और अलमारी में ऊपर जो स्पेस है जहाँ पे मेरा हाथ अप्रोच नहीं करता तो मैं वो ये रख के तो मैं ये इससे इजीली जो है वो चीज़ें निकाल लेती हूँ अलमारी से। और जी ये बेड भी मैंने आइकिया से लिया था इन कबर्ड्स के साथ जो है मैचिंग करके। तो ये एक जो है ड्रॉज ये भी मैंने आइकिया से लिए थे, लिया तो ये मैंने किचन के लिए था लेकिन बाद में मैंने यहाँ रख लिया।
اور یہ جو ہیں ایک موبائل کا جو خالی ڈبہ ہوتا ہے یہ وہ ہے، ان کو میں نے اس طرح آرگنائزر کے طور پہ یوز کر لیا، اور جو میری ضرورت کی سب چیزیں ہیں وہ میں نے اس میں رکھ لی ہیں۔ اور اگر آپ یہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے یہ بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا سٹیبل نہیں ہے، اس کے جو ڈراز ہیں وہ جلدی سے کولیپس کر جاتے ہیں، تو اس میں کچھ آپ زیادہ رکھ نہیں سکتے۔ یہ جو ریکلائنر ہے یہ میں نے پین ایمریٹ سے لیا تھا، اور یہاں پہ وال پہ جو کلاک لگا ہوا ہے یہ بھی میں نے پین ایمریٹ سے ہی لیا ہے۔ جو یہ وال ہینگنگ ہے یہ میں نے ہوما ریس سے لی تھی، یہ میرے ریکلائنر اور میرے جو یہ کرٹنز کے ساتھ کافی اچھی میچنگ ہو رہی تھی، تو یہ میں نے وہاں سے ہوما ریس سے لی۔ یہ بھی لگی ہوئی کافی کیوٹ لگتی ہے اور مجھے کافی پسند ہے، اور میرے جو ہے یہ تھیم کے ساتھ کافی اچھی جاتی ہے۔ یہ جو ہیں کرٹنز یہ میں نے ریڈ ٹیک سے لیے تھے، اور یہ کارپیٹ میں نے مدینہ سے لیا ہے، اور جو یہ میرا پریئنگ ایریا ہے اور میرے گھر کا جو بیسٹ کارنر ہے، یہ جو ہے وال ہینگنگ یہ بھی میں نے مدینہ سے لی تھی، لیکن یہاں آپ کو یو اے ای میں بھی 1 to 10 شاپ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہے۔ یہ فلاورز کچھ جو ہے میں نے لیے تھے ہوما ریس سے، اور کچھ پین ایمریٹ سے ہیں، اور جس واس میں نے یہ ارینج کیا ہوا ہے یہ واس میں نے آئیکیا سے لیا تھا۔ اور یہاں پہ میں نے اپنے سارے جائنماز وغیرہ اس ٹیبل پہ سیٹ کر لیے ہیں۔ جب آن لائن کلاسز تھی تو یہ ٹیبل یوز ہوتا تھا، اب یہ کسی یوز میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے ادھر سیٹ کر لیا۔ یہ بھی میں نے آئیکیا سے لیے تھے اور اسپائس ڈالنے کے لیے، لیکن اس کا ڈھکن چونکہ کہیں گم ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ایسے تسبیح ڈال کے ادھر آرگنائز کر لیا۔ یہ جو ہیں یہ عرب میں بہت مشہور ہے کہ وہ لوگ یہ بخور جلاتے ہیں اور اس کی اسمیل جو ہے کافی اچھی آتی ہے۔ اس طرح کی پیکنگ میں یہ آتا ہے، اور یہ آپ جلا لیں تو آپ کے کمرے میں کافی اچھی اسمیل آتی ہے، تو مجھے بھی یہ بہت پسند ہے۔ تو یہاں نیچے میں نے ایک ٹوکری میں اپنا دوپٹہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ اگر مجھے کرٹنز کو کبھی جو ہے بند کرنا ہو تو میں اس کو بند کرنے کے لیے یہ یوز کرتی ہوں۔ اور جی یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں بیڈ کے نیچے جو ہے نا میں نے اپنے شوز کس طریقے سے آرگنائز کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ میں نے کاریفور سے ایک باکس لیا تھا، اس کے نیچے ویلز لگے ہوئے ہیں اور اسے سلائڈ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو میں نے اپنے سارے شوز جو ہیں وہ آرگنائز کر دیے ہیں، اور یہ ٹرانسپیرنٹس جو ہے بیگز میں نے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے آرام سے نظر آ جاتا ہے، اور مجھے جو شوز لینا ہوتا ہے میں اس کو ٹارگٹ کرتی ہوں۔ تو میں نے اس میں شوز رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس میں اپنے کپڑے بکس کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور چونکہ اس کی ہائٹ اور جو ہے پورا سائز اتنا اچھا ہے کہ ایزیلی بیڈ کے نیچے چلا جاتا ہے اور آپ باہر نکال سکتے ہیں۔ اور جی یہ ہے میرا اسٹڈی ٹیبل، اور آپ نے میری بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، اور یہ میرا پلانٹ ہے جو میں نے خود ہی گرو کیا ہے۔ جسٹ میں نے 1 اسٹیمپ لگائی تھی اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا گرو ہو گیا ہے، اور آپ بھی ایسے خود گرو کر سکتے ہیں پلانٹس۔ اور جی یہاں پہ جو ہے میری بالکنی ہے، اور اس طرح میں نے بہت ہی سمپل چیزوں سے اپنے روم کو آرگنائز کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اور ایکسپینسو چیزیں آپ کے پاس ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کرنا اصل کمال ہے۔ اس کے ساتھ ہی لیتی ہوں آپ سے اجازت، ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔